Unfortunately, social injustice is neither limited to exile nor to anything else. As long as we do not oppose the system sufficiently, we will continue to experience all kinds of injustice. People leave their countries for political reasons and are exposed to different inequalities in the countries where they try to build a new life. Because we change countries, but in every country we have to face the same rotten system. As an artist, I choose to struggle with my art to show the disorders of the system I live in. Of course, this situation didn't change when I changed the country I lived in because, as I said, the system didn't change. I didn't leave my country with the hope that everything will be much more wonderful. I was aware that I was heading toward a new field of struggle. Yes, the forms of struggle have changed. I faced personal problems for a long time, but the personal problems I experienced with my migration experience were not reinvented problems. They were exactly the same as the problems experienced by millions of people. These experiences were, of course, reflected in my art. My photo series titled Temporary Peace in My Temporary House was a reference to the search for a temporary peace after migration fatigue. Я думаю, що мистецтво це дуже важливо, і воно показує всі проблеми, які існують у світі. І взагалі я не задумувалася раніше про те, що таке соціальна несправедливість, тому що, можливо, в мене не було такої нагоди побачити, як це у практиці. У мене був свій дім, своя гарна робота, свій театр, мистецтво, балету і троє дітей, тому я не задумувалася про щось таке глобальне, як соціальна несправедливість. Зараз, коли я у іншій країні, і у мене нема таких знань, які повинні бути для того, щоб тут жити, якісь мати допомогу, або навіть як дітей повести до школи, у мене нема таких статків, які тут потрібні у Франції. Я почала над цим задумуватись, і дійсно це як інша сторона життя, коли ти з гарної сторони перевернувся на погану, і в тебе немає того запасу, який потрібен бути. Це як то гроші, якісь знання мови, і ти не є громадянином тієї країни, де ти знаходишся. Я вважаю, що кожна людина, коли вона кудись мігрує, кудись їде, і якщо це вимушено, вона з собою бере якісь речі, які їй нагадують домівку, які вона може берегти і згадувати все, що було до того, як ця людина покинула свою країну з різних причин. От, наприклад, для мене це якісь невеликі речі, які я взяла з України. І найбільша річ – це моє мистецтво. Я у іншій країні, інша мова, але я можу робити те мистецтво, котре було зі мною все моє життя. Я почала танцювати у 9 років і заробляла цим на життя і танцювала все своє життя. Тому, коли я потрапила в Марсель, перше, що я зробила, це я почала шукати школи або зали, класи, де я можу займатися балетним мистецтвом. Це для мене було обов'язковий пункт, щоб не з'їхати з глузду, коли ти нічого не розумієш там, куди ти потрапив.
І так, це мистецтво, це якийсь шматочок того, що ти береш з собою. І те, що, до чого ти звик. Тому що все інше це незвично. Це інша мова, інша країна, інше місто, і взагалі навіть клімат інший. І тому іноді я у мистецтві звертаюся до української культури і показую цю українську культуру для людей, які не знають, що це таке, тому що це шматочок мене, моєї країни. Pour nous, comme artistes en exil, c'est très difficile pour trouver ton personnalité artistique. Il y a beaucoup de personnes qui sont artistes en Europe ou en autres pays, mais ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas trouvés de système de travail. Mais ici, c'est moi-même que je vais travailler pour trouver mon espace artistique. En particulier, mon travail, mon projet maintenant, c'est quoi? Ça, exactement, il travaille sur la migration, sur l'étranger. Parce que moi, je travaille sur un projet de visage triste ou abstrait ou comme ça. Ils sont en série de 3000 pièces. C'est une histoire que je viens d'ici. Je traverse quelques pays en pied avec le groupe, 25 personnes. Chaque jour, moi, je vais dessiner sur le petit papier, sur le petit assiette de carton de sandwich dans les montagnes, dans les jungles, parce que dans la journée, on a caché. Grâce à mon art, moi je continue en fait, tu sais. Tu ne connais pas parler français, tu ne connais pas le système, tu ne connais pas le rien, tu perds du tout. Que je viens d'ici en Europe depuis 2016, déjà je parle, on a un groupe de 25 personnes avec deux mafias. Dans les journées, on a caché dans les montagnes, ou dans les soirées, on a marché pour traverser le pays, Bulgarie, Serbie, Hongrie, jusqu'à France. Depuis 6 mois. Parce que moi, pendant 2 mois, j'étais prisonnier en Hongrie grâce à passeport ou visa. Je reste un mois et demi à Serbie. J'ai changé 4-5 campos d'étrangers. Je travaille avec les enfants déjà. Je travaille sur les petites feuilles du carnet, de quelque chose. Visage triste, abstrait, parce que déjà je travaille beaucoup sur abstrait. Par le stylo bic ou matériaux de très facilement. Après que je viens d'ici, je réfléchis, parce que après j'ai perdu toutes les dessinations dans les prisons de Hongrie, mais encore dans les prisons, je fais dessiner encore. Depuis 2017, en fait, j'ai commencé, quand je fais presque 3000 pièces, le visage. Quand j'ai appris le français, j'ai appris plus mon langue. Et quand j'utilisais le français, quand je parle avec mes amis, quand j'ai expliqué les choses, j'arrive de comprendre mieux qu'est-ce que je suis à la base, mon racine, tu vois, qui je suis. Tu vois, de trouver une personnalité à cause de ta voyage, à cause de ta exil. Et en fait, le livre qui je veux te dire pour l'exil et comment on pratique l'art et comment on peut vivre sans sentir de solitude, sans sentir être étranger, sans penser qu'on est différent, comme on aurait bien français, arabe, syrien. Le culture et le langue aussi. En fait, à Marseille, je peux rester à Marseille sans parler français. À la fin, moi, je parle français, tu vois, mais je pense arabe dans ma tête. J'ai le rêve en arabe, moi, et je parle avec moi-même en arabe. Je trouve l'art ou les choses que je peux faire tout seul. En fait, je travaille tout seul ici en France et ça m'a donné toujours tu vois, la responsabilité d'être clair avec moi-même et choisir exactement qu'est-ce que je vais dire.
par mon corps, par mon musique. Toujours je commence les choses avec la motivation qui je suis, c'est quoi mon racine et qu'est-ce que j'ai appris ici. Comment je peux parler et expliquer des choses de religion, de société, de tout, pour un ami français qui n'ait jamais pensé à tout ça, par exemple. Et comment on pratique pour sentir chez moi, parce que moi je ne sens pas réfugié. Je ne sens pas réfugié, moi. Je ne sens pas étranger. Je ne sens pas stranger, quoi. Quand j'ai appris et je comprends la manière de parler en français, comment les gens parlaient au café, comment on parlait au bar, comment on fait tatati, tatata, l'apéro, tout ça, je trouve en ligne aussi, toujours moi, je cherche en ligne, je ne peux pas sentir étrangère. C'était un exil aussi en Syrie pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil pour Wadi? Pour Wadi, l'exil, c'est quand j'aime bien faire quelque chose et je peux pas. Quand j'ai trop envie de danser comme le human being et je peux pas. Quand j'ai envie de chanter un truc et dire la vérité, après je suis en prison à cause de ça. Mon corps, il est libre, il est pas, parce que tu vois, le langue de corps, il est très mondial. Le langue de corps, la musique, par exemple, le rythme, le bass, le drum, la guitare, tout ça, c'est une langue mondiale. بدور عليكي طول الليل فاضي البيت قوليلي دارك وين I don't know فكر فيك يطير النوم سافرت سنين جربت كتير بمشي لوين فايق أو نايم هايم أنا بمدارك توقا للقائك مغرم بدلالك بخاف عليكي يهمني حالك قد ما بغي بخليني ببالك بهذا الكون الواسع فيك الكواكب دارت فيك القصايد قالت عيونك بتلهم الخاطر عملت مني شاعر تنادي جوات ماضي وحاضر تنادي جوات